Okay. So, so ଆମେ ଟେଷ୍ଟ 3 ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟ ଡିସ୍କସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ ଟା ଆଜି ନାହିଁ। ପେନ୍ ଟା ଟିକେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଡାଇଗ୍ରାମ ବଗେରା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖିକି ଯେତେ ହବ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସଲ୍ୟୁସନ ତମ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି, କନସେପ୍ଟ ତାର ବୁଝେଇଦେବି ସ୍ଲାଇଡ ଯାଇକିରି। ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ କଲେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହବ, ତମକୁ କିଛି ବେଶୀ ଭିତରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇଲେ ଟାଇମ ହବନି, ରାଇଟ। କନସେପ୍ଟ ଟା ଡିସକସ କରିହବନି। ହୋପ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଇନ, ରାଇଟ। Okay, so we'll start. Okay, so first question. ଚେଷ୍ଟା କର ଆନ୍ସର ଦେଖିବନି, please ଆମେ ଦେଖି କନସେପ୍ଟ ଡିସକସ କରିବା। Okay, consider the following statements. Tide ଉପରେ question ଟା. So oceanic tides are the result of only gravitational force exerted by the moon on earth. ହେଲା, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ଟାଇଡ ଟା ଖାଲି ତମର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ମୁନ ପାଇଁ। ଇଜ ଇଟ କରେକ୍ଟ? ଜାଣିଛ ନା, ଡିସକସ କରିଦବା ତାପରେ କରିବ ନା କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସକସ କରିଦବା କନସେପ୍ଟ କରିବ। ତ ଟାଇଡ୍ସ ବେସିକାଲି କେତେବେଳେ ତମର କେମିତି ଫର୍ମ ହୁଏ ତମର? ସୋ ବେସିକାଲି ତମର ମେଜର ଦିଟା ରିଜନ। ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୁଲ ଅଫ ଦ ମୁନ, ରାଇଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଯୋଉ ଆମର ଟାଇଡାଲ ବଲ୍ଜ ଆମେ କହୁ। ସୋ ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ର ସେପ ଟା, ରାଇଟ। ସୋ ସେଟା ଟିକେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ, ରାଇଟ। ତାକୁ ଯୋଉ ଏପିଲ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଯୋଉ ମାନେ ଲାଇକ ଇଟ ଇଜ ଲିଟଲ ବିଟ ବଲ୍ଜିଂ ଆଟ ଦ ଇକ୍ୱେଟର ବାଲା ପାର୍ଟ, ରାଇଟ। Right, so there is an equatorial bulge এই পার্টটা, right? So due to that তোমার भी there is two reasons due to this extra जो ଏଠି जो ଆସୁଛି, because ଏଇଟା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ତ ନୁହଁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ସାଇଡରେ ତମ ଇକ୍ୱେଟର ପାର୍ଟ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ତମର ରହୁଛି। So due to that extra जो bulge ଅଛି, equatorial bulge, ତ ତା ଯୋଗୁ ବି ତମର ଟାଇଡ ହୁଏ, ରାଇଟ। ତ ଗୋଟେ ତ ତମର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୁଲ ଅଫ ଦ ମୁନ, ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତମର ଯୋଉ ବଲ୍ଜ ଅଛି ତମର ଇକ୍ୱେଟର, ତ ତାର ଲାଇକ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଗ୍ରାଭିଟି, ତ ସେଇଟା ବି ତମର ହୁଏ, ରାଇଟ। ସୋ ଆଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ ତମର 24 ଆୱାର୍ସ ରେ ଦି ଥର ହୁଏ, ରାଇଟ। ତମର ହାଇ ଟାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଲୋ ଟାଇଡ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ନେକ୍ସଟ, ସୋ ଆମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ନିପ୍ ଟାଇଡ କଣ? ସୋ ଯେତେବେଳେ ତମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ ହେଲା, ତମର ହେଲା ଅର୍ଥ and moon, earth and sun, they're in the same line, right? It's a spring tide. ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିବ, ହେଲା, ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହାଇ ଟାଇଡ ଥାଏ, ରାଇଟ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଟା ଲେଖା ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାକ ମାନେ all the three are in the same line, it's a spring tide. Okay, but ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ତମର ଅପୋଜିଟ ରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମ ଟାଇଡ ଟିକେ କମ ହୁଏ। and ଦିଟା ଯାକ ସେମ୍ ସାଇଡ ରେ ଥିଲେ, so tide ର like it will be higher, right? and এইଭଳିଆ nip tide ଟା କଣ, if it is it's not in the same line, so moon is in this position, right? either 18 or 18, so this is your nip tide. Okay, so ଏଇଟା ତମର କନସେପ୍ଟ ଟା। ଏଟା ଟିକେ থিওরি টা ଟିକେ କମ ଦେଇ ଦେଇଛି, ରାଇଟ। থিওরি ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଡିସକସ କରିଥିବ।
So the first ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ oceanic tides are the result of only gravitational force exerted by the moon on earth, right? Only gravitational କହିଛି, ସେଟା କଣ ଠିକ ହବ କି? Only gravitational କହିଛି, so gravitational force of the moon କଣ ଗୋଟେ force ନାହିଁ? So even ତମର equatorial जो bulge ଅଛି, ତ ତାର ବି due to that equatorial extra weight जो ଆସୁଛି, ତାର ବି gravitational pull ଯୋଗୁ ହଉଛି, correct? So this is not the only reason. So ଏଇଟା ତମ statement one is wrong. Next line, neap tides occur when the sun, moon, and earth are in the straight line. Is it correct? Second is correct or nahi? Second is correct. Second is correct. No, nahi. Straight line है तुम्हारा earth और sun, moon तीनटा straight line ले कौन होगा सेटा? ନାଇଁ Spring, ସାର୍ ସେଟା ହବନି, ସେଟା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇଡ୍। spring tide होगा, right? So spring tide है generally तुम्हारा it is ठीक है बेसी what do you call it? Higher ଥାଏ, right? Then again যদি এই পজিশনে থিব তাহলে বেশি হায়ার থিব, এই পজিশন থেকে ଟିକେ কম থিব তার এটা, রাইট? মানে থিওরি পার্টটা আই থিংক এটা থিব, we'll discuss that. So second part भी তোমার wrong, right? It's a spring tide যেତେବେଳେ তোমার তিনটা straight line ଥିବ, আর ଯଦି ତମର moon ଟା ଯଦି earth ର ଉପରେ କି ତଳେ ଥିବ, ଯୋଉ quarter ବାଲା position ରେ ଥିବ, then it is your neap tide, right? When the tide is channelized between islands or in bays or estuaries, they are called currents, right? Is this correct or not? Currents हम discuss करने, what is current? तमे current even not discuss न कर लेबी, like maybe पर discuss करी से part टा. So currents तमे जानछो oceanic currents कोट run करंती, तमर coast run करंती, right? Oceanic currents कोन मझी run करंती कि तमर जो हमर island जो continental side उडा का जो coast run करंती, right? So ये से आई कोच देखा. So when the tide is channelized between the islands into the bays, estuaries, they are called currents, right? So this is a correct statement, correct? Current टा कौन? Tide ଆଉ wave ଟା काहे हुए? Wave टा basically तमर तो wind, तके हमें डिस्कस ही कर दबा concept टा. तो wind टा मारा हुए पानी रे, right? So the waves form हुए. Tide is due to the gravitational pull of the moon and due to the equatorial bulge of the earth. Equatorial जो extra weight आସୁଛି तार gravitational pull जोगु. ଆଉ ଆମର current ଟା କଣ? So current again due to the हमारे जो बहुत सारा reason ଅଛି तार, major factor है हमारे जो permanent जो wind belt ଅଛି, right? तो ତା ଯୋଗୁ ଗୋଟେ particular direction ରେ ଆମର like ପାଣି ଟା move ହୁଏ, right? And ଏ ପାଣି ଟା surface water ନୁହଁ, ଏଟା ତମର just below the surface, ତମର ଅଧା କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପୁରା ଇଏରେ ସେ ପାଣି ଟା move କରୁଥିବ, subsurface, completely ଭିତରେ ନୁହଁ କି completely ତମର ଉପରେ ବି ନୁହଁ, subsurface level ରେ ତମର ପାଣି ଟା move କରୁଥିବ, that is a current, right? ଆଉ ଟିକେ discuss କରିଦବା. So it is the three only answer ହବ, right? So this is the answer. Okay, so ଟିକେ concept discuss କରିଦବା, then we will come back. ଜଲ୍ଦି discuss କରିଦବା. ସାର୍ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଜଏନିଂ ଇସୁ ହଉଛି, ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଜଏନିଂ ଇସୁ ହଉଛି. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କି ମେସେଜ କରି ଜଣେଇବ. ଆଚ୍ଛା ଏଟା କ୍ଲାଇମେଟ ର ଯେ ଆସିଗଲା, where is it?
ओके, जल्दी डिस्कस कर दोची. सो आमर लाइक मोशन ऑफ द ओशन वाटर ऊपर आमर फर्स्ट तो तमरो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रे इट इज गुड सेंड अलाउ कर दवा नले मु एट नले हबनी. जल्दी 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 जॉइन करो. ଟିକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ କରିବା ହେଲା, ମତେ ଟିକେ ତମମାନେ ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦବ. ତା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା, ନହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିକି ପଳେଇବି Yes, ମୁଁ. sir. ଓକେ, ଯୋଉଠି ଯଦି ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଏଇ ଥିଓରି ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିଛ ତ ମନା କରିଦବ. ୱିଲ୍ ଗो ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ଠିକ ଅଛି, ତ ତମର ଲାଇକ୍ ହରିଜॉन्टल जो मूवमेंट होची वाटर रो तो दी प्रकार गोटे वेव्स, राइट, और करंट्स, करेक्ट. एंड देन वर्टिकल इज योर टाइड्स, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड अपवेलिंग, राइट. अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग गोटे अछि. सो विल कम टू दैट कांसेप्ट, राइट. सो वर्टिकल तमर ऊपर तळ तमर मूवमेंट हबो, राइट. जे तमर टाइड रे हुए हाई टाइड एंड लो टाइड, राइट. सो हाई टाइड एंड तमर लो टाइड, like the height varies wave ro, that is your vertical movement हुए ए भलिया. And then wave रे हमर it will be horizontal movement हबो, right. Current रे भी तमर horizontal movement हबो. So let's see first waves. So waves केमिति create हुए? So as I was telling you, so the wind जोगु, right. So wind जेतबेले माडो हुए, right. So wind pushes the water, and से water तमर destroy जो waves create हुए, right. So gravity pulls the crest of the waves downward. The falling water pushes the former draw upward, right. So you can see, so pavan jogu, right. So this will be raised. Once it goes up due to the gravity, it comes down, right. So this is, and see the तळକୁ ଆସିବ ସେ next जो ଆସିବ ଆକୁ ପେଲ ଦବ, right. So ये ତମ ପବନ ଯୋଗୁ good first disturbance wave create होची एटे. ପବନ ଯୋଗୁ ଏଟା ଉପରୁ ଯାଉଛି, and once it comes up due to gravity it will come down. ଏତ ସେ ତଳକୁ ଆସିବ ସେ next particle ଟା ଉପରେ ପେଲ ଦବ, right. So this is your wave. आ देखिबो जे तमरो पानीटा ସେଇଠି ହିଁ ସେଇଠି ରାउंड ରାउंड ବୁଲୁଛି. ପାଣି ତମର एक्चुअली ପାଣିଟା ट्रांसपोर्ट होउनी, राइट. ଏଇଠି ଯେ ୱାଟରଟା ତମର ଯୋ ଅଛି, ପାଣି एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होउनी. ତ ପାଣି ତ ଦେଖ ପାର୍ଟିकल्स ଗୁଡା ଦେଖିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଭମେंट होଉଛି, राइट. So this is your waves due to the wind action. ଏଟା ତମର waves create होଉଛି. So the breaking of the waves, so basically ଯେତେ ତମର ଯୋ waves जो frequency ଥାଏ, correct. सो फ्रिक्वेन्सी टा कोन तमरो गोटे ट्र रु आ गोटे ट्र, राइट. सो सेई जो देयर इज अ वेवलेंथ, सॉरी, द वेवलेंथ. सो बेसिकली तमरो वेवलेंथ टा it is becomes less than the height of the wave, right. तम जो height of the wave it becomes the less than the wavelength तो break हो जाए, right. This is your wavelength 8 ट्र रु नेगिरी 8 ट्र, राइट. सॉरी क्रेस्ट, सॉरी, गोटे क्रेस्ट नेकी आ गोटे क्रेस्ट इज वेवलेंथ. ଯେତେବେଳେ ତମର ଏ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଯୋଉ ତମ ହାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ ଦିସ୍ ୱାଟର ଶୋର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତମର ହାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ୱେଭ୍ will be less than the wavelength, right. ସେଇ ଟାଇମରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, right. So it breaks. ଏଟା ଦେଖ ବ୍ରେକିଂ ୱେଭ୍ସ. ଯେତେବେଳେ ତମର ୱେଭଲେନ୍ଥ କମିଗଲା, waves the wave starts breaking.
सर आपण कंटिन्यू करंदो कि ग्रुप रे मेसेज कर सर मु आपन कहि देब सर ठीक अछि ओके एटा बुझी गेला वेव कांसेप्ट बुझी गेला आदो किछ नै वेव टा क्लियर वेव तमर विंड एक्शन जो हुए करेक्ट सो वाटर पार्टिकल्स टा एक्चुअली तमर द विंड टा को पुश करे तो डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुए तो वेव पार्टिकल ऊपर गला ड्यू टू ग्रेविटी इट विल कम डाउन and while coming down it pushes the next particle तो ये वाला तमर वेव टा ट्रांसपोर्ट हुए but actually तो the wave जो वाटर पार्टिकल्स गुडा सेम जगह रे ही कह गले आई वाज शोइंग द मूवमेंट राइट एटू देखो दिली देखो सेम जगह रे ही सेला मूवमेंट होची काइंड ऑफ राइट ये गोटे जगह आगो जगह दूर दूर जगह जिंदे करंट केस रे कोन एक्चुअली ट्रैवल्स राइट एटा सेमति एक्चुअली एटा ट्रैवल हुए नै से गोटे जगह रे देखो तो तमरो इट लाइक स्टेज अब ब्रेकिंग वाला कांसेप्ट भी कहली तो तमरो height of the wave becomes less than the wavelength तमरो ब्रेक हवा स्टार्ट करे half of the wavelength no not less than half of the wavelength okay so when the depth तमरो जो depth ता height ता it becomes less than half of the wavelength तमरो waves ता ब्रेक हवा स्टार्ट हुए हम देखिछु दूररू पूरा बड़ वेव आस्तुबो जळे पाखु कूळ पाखु आसे सोर पाखु आसे वेटा भांगी बहुत छोट हो जाए हम पाखु आसला पूरा डाई डाउन हो जाए okay next la current कौन the ocean currents are the narrow and shallow right ये देखो किंतु सरफेस वाटर नुह सब सरफेस राइट अप टू देखो 500 मीटर डीप stream of water circulating along the ocean margins तुम कहउथली ocean margins राइट जो ocean margins माने कोन तो कॉन्टिनेंट साइड रे थिबो तो ओशन मार्जिन्स रे ये मूव करंती एंड इट इज सब सरफेस वाटर नहीं wave is surface water but this is subsurface right तमरो तो सब सरफेस लेवल तमरो वाटर मूव करिवो अप टू तमरो हाफ किलोमीटर डीप रे राइट इट सर्कम navigates the complete earth right complete earth रे सर्कुलेशन हुए which helps in we'll see कि तमरो हीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आर बहुत मेजर रोल ये प्ले करे देखो ओशन तमरो जो करंट कौन करे so heat distribution करे from pole to the equator so warm water from the equator to the pole and cold water from the like poles तो सर्कुलेट करे तमरो एई थारा जो वार्म जो वाटर गुडा को ये तमरो ऊपर को जाए देखो तुम पोल साइड को सेठी देखो तमरो जो ब्लू लाइन गुडा देखो सो तमरो कोल्ड वाटर गुडा तमरो तळु को आछी तो मिक्सिंग होची तो गोटे जगह रे रहले सेति पे हमर ओशन टेंपरेचर देखो लाइक यू गो टू पोल्स यू गो टू कम टू इक्वेटर गोटे एवरेज तमरो रुए लाइक 25 26 तार एवरेज तार राइट इट विल नॉट की तमरो पोल से पूरा फ्रीजिंग रहइबो पूरा फ्रीज रहइबो एंड तमरो इक्वेटर गरम पेन रहइबो सिमिति नै बिकॉज़ ऑफ ओशन करंट गोटे इंटरमिक्सिंग हुए राइट may both important what are the factors responsible for these ocean currents the first la tamara wind the permanent tamara wind belt he gala insulation he gala right we'll see that right insulation kahi ki kahuchi will I'll tell you this thing then tamara gravity he gala and then tamara Coriolis force he gala first la tamara wind right this is the most dominant force most important force ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମେଜର ଆମର ଲାଇକ ଓशन କରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଇଟ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଦ परमानेंट ଆମର ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡ ବେଲ୍ଟସ୍ ଅଛି so most of the currents follow the direction of the देखो either trade winds ହେଇଗଲା କି ତମର westerlies ହେଇଗଲା राइट तो तार डायरेक्शन तमरो फॉलो करिवो तो यू कैन सी तमरो लाइक मैक्सिमम ए देखो एगुडा सब तमरो ट्रेड विंड्स तमरो जो तमरो north eastern trade ro एडा देखो you can see equatorial current and all north equatorial current south equatorial current तो ये तमरो south east trade wind north west trade wind देखो ता जोगु तमरो south equatorial north equatorial फ्लो करछि तमे एठी देखियो तमरो westerlies पई तमरो एगुडा सब तुम westerlies पई राइट तो all these तमरो एपर देखो westerlies पई तमरो west wind drift देखुछो west wind drift राइट दिस इज इक्वल वेस्टर्लीज तो तम जो मेजर हमर ट्रेड विंड्स हेगला वेस्टर्लीज हेगला पोलर ईस्टर्लीज हेगला
तो आम जो परमानेंट विंड बेल्ट अच्छी ता जो ही हमर मेजर हमर ओशन करेंट्स फ्लो हुए, राइट। इन्सुलेशन कौन माने ता रोल कौन? सो इन्सुलेशन जो कौन हुए तुम्हारा वाटर एक्सपैंड करे, राइट। सो वाटर एक्सपैंड्स एट हाई टेम्परेचर, सो कोल्ड वाटर नियर द पोल्स ता जगह कौन हुए तुम्हारा जो heavier water से तलारू पळे आसे तमर पोल्स आडू को, and the lighter water से तमर it travels तमर to the poles, okay. So water जेतबेले तमर lighter हे जिवो, माने for example this is equator and this is your poles, एई तमर water lighter हे जिवो, it will rise expand कर rise होबो एमिति ऊपर उठी जिवो automatically, ई कोन होबो it will move ए डायरेक्शन रे, right, towards pole. So lighter ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, you can see this gradient coming, and this gradient, the warm water, it will move from equator to pole, right. ତାକୁ replace କରିବା ପାଇଁ your cold water from poles to equator will move, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ replace କରି ଏଟା ଖାଲି ହେଇଛି ତ ତାକୁ replace କରିବା ପାଇଁ your cold water will move from pole to equator, right. So insulation ବି ତମର like ଗୋଟେ cause, because this mechanism, right, insulation भी तमरो help करे तमरो ocean current रे। या कमे अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग कहिथस। अपवेलिंग डाउनवेलिंग टा कोन गला माने एई कांसेप्ट ही सेम कांसेप्ट तमरो ताकि आउटी लोकल लेवल कोछु एटा पूरा हाई लेवल हम कहि दो ocean current रे एटा, राइट। बट लोकल लेवल रे हम कहि पारि अपवेलिंग डाउनवेलिंग जोटे तमरो जे माने ए जो पानी तम जो कहला जो गरम हेले ट्रैवल कर जाए तो द वार्म वाटर जोटा पळाए सेटे, and cold water from below it replaces nutrient rich थाए cold water, that is availing तमरो, right। तो एटी लोकल लेवल रे को एटा गोटे हाई लेवल रे हम कहि देलु, राइट। बट मेजर डोमिनेंट कॉज द रीजन है तमरो विंड। salinity, तो salinity भी तमरो like गोटे one of the cause, so salinity, it increases the density of water due to the salinity body गले, right, the water density increase हो जाए and denser water sinks at depth, तो denser water तमरो sink कर जीवो, right। so ताकू replace करिया पे तमरो जो less saline water अच्छी it will move, right, so it will move to replace। तो जेमिति एठी तमरो temperature जो gradient हला, आमे जो फर्स्ट स्टेट देखुतले टेम्परेचर ग्रेडिएंट, एठी तमरो सिमिति सैलिनिटी ग्रेडिएंट, राइट। एंड दीटा तो इनडायरेक्टली इंसुलेशन जोगु ही सैलिनिटी काई हुए से एवापोरेशन जोगु तमरो जले सी रे बिकॉज़ ऑफ द एवापोरेशन, जो एवापोरेशन अधिक थिबो से सैलिनिटी अधिक थिबो, तो दीटा का लिंक्ड, तो सेही सैलिनिटी ग्रेडिएंट भी जो तमरो सलाइन वाटर थिबो सी तमरो भितरे टिके बुडी की थिबो, लेस सलाइन वाटर तमरो ऊपर राइज हे की थिबो, राइट। सो ये कौन करिवो, ये एपटे मूव करिवो and the less saline water will move here, right। so again this will also cause this temperature gradient हो कि तमरा salinity gradient हो, they will also cause the water to move, right। so तमरा high saline water टा तमरा subsurface रे move करछि, एठी जिमि तमरा cold water टा subsurface रे move करछि, right। तो warm water टा तमरा surface रे move करछि, cold water तमरा subsurface रे move करछि, सिंदे एठी तमरा ओटा high saline water तमरा subsurface रे move करिवो and तमरा जो less saline water तमरा surface level रे move करिवो, because less saline water is less माने lighter। okay, so ताकू छाडी करी, so these are the causes, जो main जदि force कहबा तमरा this temperature gradient हो कि salinity gradient हो कि तमरा आमे जो मेजर हला wind belt, हमर जो permanent wind belt अछि सेगुडा हे गला। एंड किछि कि जदि देखिबा फैक्टर कोन तमरा प्रथम कोस्ट लाइन, राइट। तो जोर जेमिति कोस्ट लाइन थिबो तमरा कोस्ट लाइन विल चेंज, राइट, ऑब्वियसली इट विल मूव अलोंग द कोस्ट लाइन, तो द कोस्ट्स विल मॉडिफाई द पाथ ऑफ द करंट, करंट जे मूव करथबो कोडे तमरा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अछि, गोटे कॉन्टिनेंट आसिला आसी कॉन्टिनेंट साइड रे ऊपर मूव कला, इट विल बी अनदर करंट ना है पड़े जिवो। देखो ए देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मूव करछि, एडे मूव करछि, देखो एडे कॉन्टिनेंट आसिला, एडे तमरा अमेरिका आसिला, देखो ये ऊपर गला रे गल्फ स्ट्रीम हे गला,
एक्चुअली करंट कौन से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही बट व्हाई चेंज डायरेक्शन ये तो सीधा मूव करथंदा कोस्ट लाइन मिलला जिमिति कोस्ट लाइन रो ताको लाइक अलोंग कोस्ट मूव करिवो ए तो साउथ इक्वेटोरियल करंट ये इट पार हे लगी एटू कोस्ट लाइन से तो ब्राजील करंट की मूव होला right this is nothing brazil current nothing but south equatorial current but see africa ro tar like east coast re tomara it sorry tomara south america ro east coast re as brazil current taku na taku podi gala right because it major border country itla brazil to brazil tomara like current na podi gala right so this coastlines also they define the direction of the currents actually Coriolis force right so Coriolis force is due to the rotation of the earth so ता जोगु भी तमरो like because of the Coriolis force the rotation of the earth भी तमरो the path of the current हमरो देखिबा दि north जो ये रे तमरो clockwise northern hemisphere रे and एट तमरो एट anti clockwise तमरो movement हुए right एट तमरो anti clockwise and एट तमरो clockwise again Coriolis force भी तमरो direction change करिवारे रोल प्ले करती okay so clockwise in northern hemisphere anti-clockwise in southern hemisphere एते बाकी जिंस देखिए दरकार नहीं so this is your ocean current ର concept right तो टाइड हेला एगुडा पार्टटा एबे एते देखिबानी you want एई पार्टटा देखिबा ना पर करिए कोन करिया सर एटा मूवमेंट टा भी टिके ना एटू तो सर क्वेश्चन आसे सर कोई जंतु क्वेश्चन आसे okay so let's see प्रथम नॉर्थ अटलांटिक रो देखिबा तो नॉर्थ अटलांटिक रो if you see खाली नॉर्थ अटलांटिक ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା okay so this is your north equatorial current right so north equatorial current is because of what का जोगुरे फ्लो होची का जोगु अरे ट्रेड विंड our ट्रेड north विंड east सर trade wind जोगु north east ट्रेड trade विंड wind सर जोगु एटा होची so this is north equatorial current this is a warm current or a cold current सर वार्म करंट इक्वेटर रे अछि वर्ल्ड वार्म करंट एट बेसी इंसुलेशन थिबो इट्स अ वार्म करंट राइट ट्रॉपिक्स रे ऑलवेज इट्स अ वार्म करंट देखो ये जने मूव कला ऊपर सो दिस इज योर जो गल्फ ऑफ योर जो फ्लोरिडा राइट इट फ्लोरिडा इट तमरा गल्फ अछि तो इट नोन एज गल्फ स्ट्रीम right gulf stream it is the fastest current on रखियो it's the fastest current gulf stream right gulf stream ର potential एते अछि कि ये पूरा तमरो आको दी टैप कले यार जो एनर्जी टाकू याकू इलेक्ट्रिसिटी करा कन्वर्ट करा गला एनॉर्मस पोटेंशियल ये पूरा तमरो ऑलमोस्ट अमेरिका रो लाइक एक पार्ट टाकू तमरो बहुत बड़ पार्ट टाकू ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर परिबो राइट तो बहुत दिस द फास्टेस्ट करंट तम गल्फ स्ट्रीम टा राइट तो देन आउट ऊपर गले इट इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट राइट सो देन एइट ऊपर देखो तमरो गोटे लैब्राडोर करंट आछी राइट एइट गोटे सो दिस इज बिकॉज ऑफ योर ए जो करंट आर मूव एइट मूवमेंट काहे होछ तमरो सर एटा पोलर वेस्टर्ली जो कि ईस्टर्ली जो ईस्टर्ली अगेन सो पोलर ईस्टर्ली जो तुम कोल्ड करंट मूव होची राइट सो इट इज ईस्ट ग्रीनलैंड करंट एंड द लैब्राडोर करंट से कोल्ड करंट तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एडी जाके ग्रीनलैंड करंट से मिसुची एंड देखो ये मिक्सिंग हला पर अगेन कोल्ड करंट एटे तळगा सौची स्नो दैट कैनाली करंट राइट तो तुम देखि परछो द हमरटा नॉर्थ पार्ट ऑफ द तो नॉर्थ अटलांटिक पार्ट रे देखो तमरो इट्स ए कोन करंट हो गेला इट्स नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गल्फ स्ट्रीम टी ऊपर गले ताको कहउछो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट राइट एंड एटा वेस्टर्लीज जो हम कहि परिया मूवमेंट एंड देन तमरो एटा मिक्सिंग हे साला परे तमरो इट इज ऊपर ऊपर मूव हला द वार्म करंट गोस एट मिक्सिंग हला परे it cools down and it becomes it is now a cold current can you tell me concept ki cold current warm current ता किमिते हमें कहउछे हां सर सेटा जदी पोल्स रु माने आउटसाइड द पोल्स ट्रैवल करतो सेटा कोल्ड थिवो सर ना आ ना जदी मो सेटा कहया सुन मो कहया कथा कि एई पॉइंट तो का हमें कहले वार्म करंट काहे कि एइठे हमें कहउने एइठे कोल्ड करंट ऊपर काहे गेलानी ये तो पोल पाखरे अछि एटा स्टिल वार्म करंट काहे अछि
ବୁଝୁଛ ତ? ଏଇଟା ପୋଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଇକ୍ୱେଟର କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ। କଣ ପାଇଁ? why it is warm current? ସାର୍ ଯା କୋଷ୍ଟ କୁ ଦେଖି ଡିସାଇଡ କରା ହୁଏ କି? no, it's always relative, right? ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ପାଣି, ଯୋଉ ପାଣିଟା ଅଛି, ତାଠୁ ଯଦି ତା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ, ଇଟ୍ସ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ, ତାଠୁ ଆଜ୍ଞା ଟେମ୍ପରେଚର କମ, ଇଟ୍ସ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା ସିମ୍ପଲ ରିଲେଟିভ। ତ টিল ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ଏଇଠି ଲୋକାଲ ପାଣି, ତାର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ଥିବ, ଏଇଠି ମିକ୍ସିଂ ହେଲା ପରେ ତ ଟିକେ ମାନେ କୁଲ ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ନାଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ପାଣି ଅଛି ତାଠୁ ଥଣ୍ଡା ଏଇଟା, ରାଇଟ୍? ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଏଇଠି ଲୋକାଲ ପାଣି ଅଛି, ଯୋଉ ମାନେ ଓସେନଟା ଅଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ତାଠୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟଟା ମୁଭ ହଉଛି, ତା ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଇଜ କୋଲ୍ଡର ଆଫ୍ଟର ମିକ୍ସିଂ, ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ତମର ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ, ଏଇଟା ସାଉଥ ପାର୍ଟ ତମେ ଦେଖିବ ଅଛି, ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ତମର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଅଗେନ୍ ଏଇଠି ତମର ବ୍ରାଜିଲରେ, ତମ ସାଉଥ ଆମେରିକାରେ ଡିଭାଇଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଟଚ୍ ହେଲା ପରେ ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ରାଜିଲ କରେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ତମର you can see ତମର due to the westerlies, west wind drift, right? westerlies ଯୋଗୁ ଏଇଠୁ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ରାଇଟ୍? ଆଉ ଯୋଉଠି ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ମିକ୍ସିଂ ହବ, ମନେ ରଖିବ ଇଟ୍ସ ଏ ରିଚ୍ ଫିशिଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଓକେ, ତମର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ତମର ଇଟ୍ ଇଜ, ସାର୍ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ। ହଁ ହଁ ସେଇଠି ବି ଅଛି ତମର। ଏଇଠି ତମର ଗୋଟେ ଫିशिଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତମର, ଇଟ୍ ଇଜ ଫାଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ତମର ବାହିଆ ବ୍ଲାଙ୍କା ବୋଧେ, ଏଇଟା ବାହିଆ ସାର୍ ବ୍ଲାଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବାହିଆ ବ୍ଲାଙ୍କା। ଆଗରେ ଥିବ, ଆଗରେ ଆମେ ଦେଖିଦବା, ହେଲା, ଏଠି ଦେଖିଦବା। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କୋଉଟା ତମର? ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଲାବ୍ରାଡର କରେଣ୍ଟ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମିକ୍ସ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ମିକ୍ସ ହୁଏ, ସେଇଠି ନା ବହୁତ ତମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ୱାଟର ହେଇଯାଏ, ରାଇଟ୍? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଅପୱେଲିଂ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍, ବହୁତ ତମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ରିଚ୍ ୱାଟର ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫିशिଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ରାଇଟ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଲାବ୍ରାଡର କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ମିକ୍ସିଂ ହଉଛି। ସେମିତି କାଫି ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ତମେ ପରେ ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖିଦବ। ଦେଖ ଯୋଉଠି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ଆସେ ନା, ପାସ୍ ହୁଏ, ତ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଏରିଆରେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବି ଟିକେ ୱାର୍ମ ରହିବ, ମଏଶ୍ଚର ଅଧିକ ରହିବ, ମଏଷ୍ଟ ରହିବ। ଯୋଉଠି ତମର କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହୁଏ, ଡେସିକେଟିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଯାଏ, ତ କୋଲ୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇଯାଏ, ରାଇଟ୍? ଏଇଠି ତମର ଯେମିତି ଦେଖ, ଏଇଠି ତମର ପାସ୍ ହଉଛି ତମର ଏଇଠି ଲାଇକ୍ ଦେयर ଇଜ ୟୋର ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ, right? ତମର like ଯୋଉଠି ତମର cold current pass ଆସୁଥିବ, you'll find cold deserts there because of the desiccating effect, right? moisture ସେ କମେଇ ଦିଏ। ଆଉ warm current pass ହବ, moisture ଥିବ, ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହବ ସେଇଠି। So just go through that detail, ବେଶୀ ଗଲେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କହିଦଉଛି। ସାର୍ଗାସୋ ସି କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ର ମଝିରେ, ବିକଜ ଅଫ ତମର କରେଣ୍ଟ କୋଟେ ତମର ଯୋଉ you can see this is a ଗାୟର। ଗାୟର ମାନେ କଣ? ଗାୟର ମାନେ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଣି ମୁଭ କରେ ହଁ ସାର୍ ଯୋଉ ବୁଲେ ସାର୍ ପାଉଣ୍ଡ ପାଣି। ତ ସେଇ ଦେଖ you can see ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଉପରେ ଯାଉ, ଏଇ ତମ ନର୍ଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଉଛି, ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତ ଏଇଠି ନା ଯୋଉ ଏତେ ପାଣି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇ ପାର୍ଟରେ ତମର ପାଣିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି, ତାକୁ ସାର୍ଗାସୋ ସି କୁହନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଆ ଯୋଗୁ ଏଇଠି ବହୁତ ବେଶୀ ତମର ଦଳ ତମର ଯୋଉ ପାଣିରେ ଏଇଠି ରହିଯାଉଛି, ବିକଜ ଦ ୱାଟର ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍କୁଲେଟ ହଉନି, ରାଇଟ୍? ବିକଜ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗାୟର ଯୋଉ ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇ ପାର୍ଟରେ ସାର୍ଗାସୋ ସି ରେ ତମର ପାଣିଟା ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ତ ସି ୱିଡ ଏଇଠି ଫର୍ମ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ହଁ, ଏଇଟା ବାହିଆ ବ୍ଲାଙ୍କା ତମକୁ କହୁଥିଲି ନା, ଯୋଉଟା ତମର ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଇଜ ବାହିଆ ବ୍ଲାଙ୍କା। ଏଇଟା ତମର ବ୍ରାଜିଲିଆନ କରେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ଫାଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ବାହିଆ ବ୍ଲାଙ୍କା ଏଇଟା ହେଲା ତମର ବାହିଆ ବ୍ଲାଙ୍କା, ଏଇଟା ତମର ନ୍ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲି, ହଁ, ସୋ ଏଇଠି ସାଉଥ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ କରେଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ବ୍ରାଜିଲ କରେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ମିକ୍ସିଂ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ମୁଭ ହେଲା, ବିକଜ ଅଫ ଦ ତମର ୱେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ସୋ କୋଲ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ବେଙ୍ଗୁଇଲା କରେଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? ତ ଯେମିତି ତମ କାନାରୀ କରେଣ୍ଟ, ତମ ସାହାରା
डेजर्ट को ये करथुला ये देखो बेंगुइला करंट भी तमरो नामीब डेजर्ट को तमरो डेसिकेटिंग इफेक्ट तो देयर इज अ नामीब डेजर्ट हियर राइट तो ऑलरेडी तमरो एनीवेज इट्स ए वार्म डेजर्ट इट्स नॉट अ कोल्ड डेजर्ट बट ड्यू टू द कोल्ड करंट आउरी बेसी तार जो तार मॉइस्चर डिवोइड हेकि आउरी बेसी तार जो डेजर्ट हवार तार गोटे गोटे पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट एटा भी अपार्ट फ्रॉम योर जो वार्म से टेम्परेचर तो अधिक अच्छी राइट योर evaporation is more than precipitation এটা ଗୋଟେ condition ରହିଲା ହିଁ plus due to the desiccating effect जो moisture suck कर दउची ता जोगु आउरी तमरो रेनफॉल कमे की डेजर्ट वाला डेजर्ट आउरी फॉर्म करे हेल्प करची ओके सो दिस इज योर अटलांटिक ओशन द करंट उडागो देन पैसिफिक ओशन द करंट देखिबा सो अटलांटिक गला सो दिस इज अ पैसिफिक ओशन तो यू कैन सी तुम्हारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन का देख दवा तो यू कैन सी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट राइट ड्यू टू द ट्रेड विंड तो ये वर्तमान तुम्हारा एठे जापान कोस्ट रे मूव हला कुरेशियो करंट ऊपर तुम्हारा आसिला ऐसे ओएशियो करंट राइट सो एठे ओडे रिच फिशिंग ग्राउंड एतमे जानछ तुम्हारा जापान रे बहुत बढ़िया तुम्हारा फिश जापान रे एग्रीकल्चर नाही रिसोर्सेस नाही किछ नाही तो दे ईट लॉट ऑफ फिश राइट तो एटा तमरो ड्यू टू द कुरेशियो इज वार्म करंट ऊपर आछ ओएशियो इट्स ए कोल्ड करंट एटा मिक्सिंग जो जापान रे इट्स अ वेरी गुड फिशिंग ग्राउंड राइट सो देखो इट्स अ नॉर्थ पैसिफिक एटा भी तमरो वार्म करंट आ परठु देखो तळे माने एठे इट्स ए कोल्ड मतलब तमरो कोल्ड करंट हे गला कैलिफोर्निया करंट ओके तो एटा तमरो clockwise direction you can see एपटे clockwise थिला so in north pacific south pacific देखो there is south equatorial current correct south equatorial current जेतबे तमरो ऑस्ट्रेलिया पास करची ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट एंड एठु तमरो लाइक मिक्सिंग होची राइट एंड देन एठ तमरो it has become a cold current peru current okay so a peru current amaro normal year re it's a cold current emit thai but then sometimes during the your jo El Nino year it reverses this direction आपको peru current और humboldt current भी कहते हैं humboldt current right ये तो reverse कर दिया direction then it's a El Nino year हमारा इंडिया रे monsoon टा weak है जाए right monsoon chapter पढ़ला ले हमें climatology रे we will discuss that concept ठीक है जी किमिति सेटा हुए तमर वाकर सेल फॉर्मेशन केमिति हुए एंड हाउ इट कॉजेस दिस करंट टू रिवर्स तो एलिनो ईयर एंड लानिनो ईयर कोन हुए काई बेसी वर्षा हुए सो हमें सेटा मॉनसून कांसेप्ट पढ़ला विल डिस्कस दैट ओके तो बेसिकली आयर किछि नै एते तुम कम मन रखियार अछि यू नीड टू रिमेंबर दिस जो करंट्स नाउडा मन रखियार अछि को कंट्री देखि जो माने पास करछि सेडी मन रखि दबो राइट तो ऑब्वियसली सही कंट्री ना रे पड़ी होची तो एटा बेसी कष्ट नो तो ए जिंसरा पड़े जा कोडा वार्म करंट कोडा कोल्ड करंट मन रखियार अछि तो सिंपल देखो तमरो जो लाइक जेतलो माने हमरा नॉर्थ रे एपरे जो करंट फेरुथो डाउन रे राइट तमरो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका एट जो तमरो डाउन वाला रिटर्निंग वाला करंट है तमरो कोल्ड करंट एंड यू कैन सी ऑब्वियसली जेतले ऊपर जाउची पोल रे तळु तो रिटर्निंग जो आस्थुवा तले तमरो तळु का आस्थुवा इट्स तमरो ईस्टर्न कोस्ट रे तमरो राइट सो एक्चुअली वेस्टर्न कोस्ट ईस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है नॉट ईस्टर्न कोस्ट बट ईस्ट पार्ट ऑफ द ओशन रे तमरो इट्स ए कोल्ड करंट नॉर्थ पार्ट रे राइट and so तळे भी तमरो से बलिया तमरो लाइक यू कैन सी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द तमरो ओशन रे इट्स ए कोल्ड करंट तो एटा तम मन रख परियो तो बेसिकली तमे को रीजन रे को विंड जो गोडा होउची सो बेस्ड ऑन दैट लाइक कोडा तम इक्वेटोरियल वाला माने इट्स ए हॉट करंट राइट वार्म करंट जोटा तमरो पोलर माने इट्स ए कोल्ड करंट तो सही कांसेप्ट मन रख दिबा कोड कोड मीटिंग होउची लाइक तमरो न्यू फाउंडलैंड देखले बाहिया ब्लांका देखले राइट गोटे ओएशियो एंड ये जो जापान पाखे मिक्स होची तो एगुडा टिके टिके मन रखिबो आको ग्रैंड बैंक भी कहंती न्यू फाउंडलैंड ग्रैंड बैंक भी कहंती एटा राइट इट्स सबटु बड तमरो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबटु वाइडेस्ट अछि एटे न्यू फाउंडलैंड पाखे
So this is your खाली गोटे आर मन रखियो गोटे टिके एक्सेप्शन हैला हमर इंडियन ओशन करंट राइट सो इंडियन ओशन करंट हमर ना मानसून बरे हमर इट डिपेंड्स ऑन मानसून राइट तो आर इट डजंट डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स माने जेम हमर अलगा जगह रे जो विंड बेल्ट हमर मेजर रोल प्ले करछि एठी किंतु हमर मानसून राइट तमे देखिबो समर टाइम रे हमर साउथ ईस्ट मानसून थाए देखो समर टाइम में तुम देखो माने स्पेशली नॉर्थ साउथ साउथ इंडियन ओशन टा स्टिल फॉलो करिवो द ओल्ड थिंग आ डायरेक्शन चेंज हुए नहीं देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट मोजाम्बिक करंट जहाँ भी ऑगुलस करंट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आसिला वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इट्स अ कोल्ड करंट तो ये तुम वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट अच्छी डेसिकेटिंग इफेक्ट टू डेजर्ट राइट तो ये सब सेम एंटी क्लॉकवाइज देखो विंटर हो कि समर हो सेम साउथ इंडियन ओशन किसी चेंज होनी किंतु नॉर्थ इंडियन ओशन देखो द डायरेक्शन चेंजेस यू सी द तमरो समर टाइम रे देयर विल बी योर जो मानसून टा साउथ वेस्ट मानसून हमर एठु एठे मूव करिवो टुवर्ड्स इंडिया मूव करे साउथ वेस्ट मानसून यू कैन सी द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज विंटर देखो विंटर देयर इज नॉर्थ ईस्ट मानसून एपटू मूव हबो तमर मानसून जो विंड येटा तो यू कैन सी एटा तमर डायरेक्शन चेंज हे गला you can see it is anti-clockwise during summer and winter wale sorry it's a clockwise during summer and it becomes anti-clockwise in the northern Indian Ocean in the winter so North Indian Ocean is an exception right तो जो जनरल जो हमारा जो थ्योरी देखिलु हमारा ये रो इट्स एक्सेप्शन व्हाई इट्स एक्सेप्शन ड्यू टू द मानसून राइट हम साउथ ईस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून जो ये नॉर्थ इंडियन ओशन रो जो करंट सिस्टम टा इट्स एक्सेप्शन बुझियला किस डाउट नो सर सो हम तीनटा डिस्कस कर देले ओवरऑल आइडिया रह गला सो व्हाट इज ए टाइड किन फॉर्म हुए व्हाट इज ए योर वेव्स किन फॉर्म हुए राइट टाइड रा टिके कल डिटेल्ड एटा टिके तुम देखि दबो हला मैं तो रखिनी नले तुम ग्रुप पे पठाई देबी राइट टिके डिटेल्ड कि तमरो जो सिजगी पोजीशन आउट ताको जो कोंदी जो मु देखोतला सेम लाइन रहिले जेते तमरो like I was showing na spring tide wale there is a same line ruhe jetobale earth ta tomar moon ଆଉ sun ଭିତରେ ରହିବ that is one position ଆଉ ହେଲା ତମର moon ଆଉ sun earth ର ଗୋଟେ ସାଇଡ ରହିବ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରହିବ ନା ତମର ଟାଇଡ ଟା ବହୁତ ହାଇ ରହିବ because ଦି ଜଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ତମକୁ ଆକ୍ଟ କରିବ ତ ଟାଇଡ ଟା ବହୁତ ହାଇ ରହିବ ରାଇଟ ଅପୋଜିଟ ରହିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ଦି ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୁଲ ଟା ଅପୋଜିଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ କରିବ ତମର ଟିକେ comparatively जो tide रा height टा कम रहइबो राइट एंड नीप टाइड्स आर स्मॉलर देन ए स्प्रिंग टाइड्स नीप टाइड्स तल तमरा स्ट्रेट लाइन न रहि कि सिजगी पोजीशन रहइबो जोटा क्वार्टर वाला पोजीशन रहइबो राइट तो तार टिके आउट डिटेल थ्योरी टिके दरकार हेडा मु ग्रुप रे पिंग कर देबी okay so we'll go to the next question with reference to So, with reference to the plate tectonics theory, consider the following statements. According to theory of plate tectonics, the Earth's lithosphere is divided into 11 major, right? I hope it's major, right? Major, 11 major and a few minor plates. 11 major plates. कितने major plate? Sir, 7 major plates. 7 major plates, सेवन right? Then there are some तमरा माइनर प्लेट्स अच्छी राइट आ किछि तमरा माइक्रो प्लेट्स वगैरह भी तमरा अच्छी तमरा राइट तो एटा तो फर्स्ट तो रॉन्ग हे गेला तमरा नेक्स्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट्स राइट तो तमरा कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज कैन नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू ओशियन प्लेट्स तो अगर थ्योरी देखिबा ना डायरेक्टली हमें सॉल्यूशन देख देबा सर सॉल्यूशन देखिए जल्दी
Okay, so first part to correct no, so first part we have 7 major plates. So you can just see. तुम्हारा देखो Antarctica plate, there is North American plate, there is South American plate, there is Pacific plate, there is Indo-Australian plate, there is African plate, there is Eurasian plate. Eurasian plate is your only continental plate, right? The purely continental plate. So in the Pacific plate is your purely oceanic. Oceanic plate. Baki सबुड़ाको both combined, right? There is some part is continental, some part is oceanic. Right? And next what? Okay, कौन second part टा ଦେଇଥିଲା? ଦିଟା So ocean ଭିତରେ convergence of convergent plate. The convergence of the plate boundaries cannot exist between two oceanic plates. अच्छा अच्छा नहीं हमारा oceanic plate ର convergence भी ହେଇପାରିବ, ocean ocean convergence भी ହେଇପାରିବ ଆମର, right? So oceanic plate convergence ରେ कौन form हुए हमारा? What is formed? कौन form हुआ? अच्छा ocean convergence of which plate will go down? सर जोरा लाइटर थिबो जोरा माने denser जार जो denser थिबो, जार डेंसिटी अधिका थिबो सर correct? So generally oceanic plates are denser, right? But both are the these are basaltic plates, right? Generally ocean plates are basaltic. So तमरा जोड़ा टी बेसी dense थिबो, so that will go down. And ଯେତେବେଳେ ତମର basalt ଟା ତମର ଇଏ ହେଇଯିବ, so magma will be formed. So এটা volcanic arc ବନିବ, volcanic arc ତମର छोट छोट volcanic islands arc ଗୁଡା ବନିବ, right? ଆମର ଯେତିକି ତମେ ଦେଖିବ ଦି Pacific जो ओशन ये रे पूरा ଆମର साउथ चाइना सी एंड ऑल ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ଛୋଟ 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 ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାପାନ ଅପାନ ଯୋଉ ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, right? ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା, all those are because of this ocean convergence, right? तो ये एटा जो convergence होची नाही हां को सर ओशन आउ कॉन्टिनेंट रे ट्रांसफॉर्मेशन हो ना सर हां ट्रेंच फॉर्म हो लाइक ट्रेंच तो ओशन ने भी ट्रेंच हो सेମିତି କିଛି ନାହିଁ, ट्रेंच फॉर्म के ही परिबोनी, ट्रेंच तो ही परिबो बट तोर मेन कोन लागे एटी तो କିଛି ଆଉ କିଛି सेडिमेंट्स ନାହିଁ, ओशन से सेडिमेंट्स न थाए तो तमर माउंटेन फोल्ड माउंटेन फॉर्म ही परेनी, जस्ट छोटा छोटा आइलैंड वोल्केनिक आइलैंड आक्स खाली फॉर्म ही परे मु ଟିକେ इंटरेक्शन देखै देबी गोटे कोड गला डाइवर्जेंट अच्छा तो डाइवर्जेंट तो तुम जानछो लाइक सो बेसिकली इट हमर ओशन फॉर्म हुए, राइट? सो डाइवर्जेंट गोटे ओशनिक बाउंड्री हो कि कॉन्टिनेंटल बाउंड्री हो, कॉन्टिनेंटल बाउंड्री हबो तो फर्स्ट हमर फॉल्टिंग हबो, राइट? रिफ्ट वैली फॉर्म हबो, तापर धीरे धीरे तुम नासेंट ओशन फॉर्म हबो, नासेंट ओशन पर तुमर बड़ ओशन फॉर्म हबो, राइट? एंड देन तापर मिड ओशनिक रिज फॉर्म हबो, ओशन फॉर्म होला पर देयर विल बी मिड ओशनिक रिज, तो मिड ओशनिक रिज ता तुमर धीरे धीरे बड़ हेकरी ओशन टा एक्सपैंड करिवो, राइट? तो मिड ओशनिक रिज रे तुमर ओशन टा एक्सपैंड करे नुआ बासाल्टिक फ्लोर बने, एटा तुम डाइवर्जेंट प्लेट। सो कॉन्टिनेंटल जदी ओशनिक क्रस्ट रे फॉर्म होला डायरेक्ट मिड ओशनिक रिज फॉर्म हबो, एक्सपैंड करिवो। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर फॉर्म होला प्रथम तुमर फोल्डिंग हेगिरी, राइट? तुमर एटी तुमर फॉल्टिंग हेगिरी तुमर एठी प्रथम रिफ्ट वैली बनिवो, रिफ्ट वैली बनला परे नासेंट ओशन तापरे बड़ ओशन फॉर्म हबो,
ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଓସେନ ଦେଖ କଣ ବଲଛି ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆର୍କ ଗୁଡା ବନୁଛି ଭଲକାନିକ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆର୍କ ଗୁଡା ସବୁ ବନୁଛି ରାଇଟ୍ କାହିଁ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତମର ବାସାଲ୍ଟ ଅଛି ତ ବାସାଲ୍ଟ ତମର ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଓସେନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ତଳକୁ ପଡଉଛି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛି ରାଇଟ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ଟ ହେଇକିରି ଇଏ ତମର ଉପରେ ମାଗମା ଗୁଡାକ ଅଭେଲିଂ ହଉଛି ମାଗମା ଗୁଡାକ ସବୁ ଉପରେ ଯାଇକିରି ଏଠୁ ବାହାରିକିରି ଭଲକାନିକ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆର୍କ ଗୁଡା ବନୁଛି ଆମର ପୁରା ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ସବୁ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଦେନ୍ ଓସେନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଓସେନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ କଣ ଓସେନିକ ଟା ଡେନ୍ସର ଓସେନ ଟା ତଳୁ ପଳେଇବ ରାଇଟ୍ ସୋ ଦେयर ଇଜ ମାଗମା ତ ଭଲକାନିଜିମ ବି ହବ ବଟ୍ ହିୟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ୍ ବି ଅଛି ତ ସେଡିମେଣ୍ଟସ ବି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ବନିଗଲା ରାଇଟ୍ ସୋ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଭଲକାନିକ ଆର୍କ ସେଇଟା ତମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ନଥିଲା ସେଟା ତମର ଭଲକାନିକ ଆର୍କ ଖାଲି ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାଗମା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ତମର ଆକୁ ସେଡିମେଣ୍ଟସ ବି ମିଳିଯିବ ବିକଜ ଏଇଠି ତମର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମାସ୍ ଅଛି ତ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଡ ହବ ଏଇଟା ଇଏ ସେଡିମେଣ୍ଟସ ବି ପାଇଯିବ ତ ସେ ସେଡିମେଣ୍ଟସ ଟାକୁ ବି ସିଏ ଫୋଲ୍ଡିଂ ପୁରା ମୋଡାମୋଡି କରିକିରି ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକିରି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଥିଙ୍କ ଏନର୍ମସ୍ ପ୍ରେସର ବଡ ବଡ ମାସ୍ ତମର ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସ୍ମଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସାଇଜର ଗୋଟେ ମାସ୍ ଟା ତ କେତେ ପ୍ରେସର ନଥିବ ସେ ସେଡିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହଉଥିବ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହଉଥିବ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଇଏ ହେଇକିରି ସିଏ ପୁରା ବଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ବନିବ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ସେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଭଲକାନିଜିମ ବି ହବ ବିକଜ ମାଗମା ବି ଅଛି କାହିଁକି ତମର ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ହେଇଛି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ତ ତମେ କହିଲେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଏଇଠି ଫର୍ମ ହବନି ଏଇଠି ଫର୍ମ ହବ ଟ୍ରେଞ୍ଚ କାହିଁ ଫର୍ମ ହବନି ଏଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା ଟ୍ରେଞ୍ଚ କୁହନ୍ତି ଏଇଠି ବି ଟ୍ରେଞ୍ଚ ତମର ପ୍ଲେଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଓସେନିକ କ୍ରଷ୍ଟ ଟା ଗେଟିଂ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟଡ ତ ଏଇଠି ତମର ଟ୍ରେଞ୍ଚ ବନିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ଓସେନ ଗଲା ତାପରେ continental right so continental ତମର କଣ ହୁଏ ଏଇଠି actually continental plates are never destroyed right ତ ଇଏ proper subduct ହେଇପାରେନି ଇଏ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବି ଦିଟା का lighter and proper subduct ବି ହେଇପାରେନି ତ ଇଏ କଣ ହୁଏ ନା ଦେଖ continental plate ଟା ଏଇଠି ରହିଗଲା oceanic plate ତାର oceanic part ଟା subduct ହେଇଗଲା but ଦେଖ continental part ଟା ରହିଗଲା continental plate କେବେ ବି subduct ହବନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏନର୍ମସ୍ ପ୍ରେସର ପକେଇ ଚାଲିବ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରେସର ପକେଇ ଚାଲୁଥିବ ଆ ଯୋଗୁ ବଡ ବଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜେସ ବନେ ବଡ ବଡ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ବନନ୍ତି ବଡ ବଡ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଓକେ ସୋ ଏଇଠି ତମର କିଛି ପ୍ଲେଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଇଠି ତମର ଇଭେନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ତମର ଇଜ नो ଭଲକାନିଜିମ ଏଟ ଅଲ ବିକଜ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭଲକାନିଜିମ ଥିବ ପ୍ରଥମ ଓସେନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିବ ଏଇ ଓସେନ ପାର୍ଟ ଟା ଗଲା ପରେ ପିଓର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ଟକରେଇବେ ମାଡ ହେବେ there will be no volcanism at all right because ତମର ମାଗମା ହିଁ ମାନେ ବାସାଲ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ତ ଖାଲି ସେଡିମେଣ୍ଟସ ଅଛି ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ବଡ ବାଲା ପାହାଡ ବନିବ ଓକେ ତ ଏଇଟା ତମର କନସେପ୍ଟ ଟା ତ ଏଇଟା ତମର ବୋଥ ନାଇଦର ୱାନ୍ ନା କଣ କହିଥିଲା ନଟ୍ କରେକ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା ତ ସେଟା ପାଇଁ ଅପସନ ସି not ହବ correct ପଚାରିଛି ସେ not correct ପଚାରିଛି so ତମର both 1 and 2 are not correct okay okay so ଗୋଟେ earthquake ଉପରେ question ଦେଇଛି so ତମର no earthquake waves are reported in the shadow zone तो ଆମେ ତମ shadow zone वाला ଜାଣିଛ ତମ concept ଟା so there is a S wave वाला shadow zone there is a P wave वाला shadow zone right तो shadow zone ରେ କେବେ earthquake wave ପହଞ୍ଚେନି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚେନି earthquake waves that is shadow zone ଆମେ जो record करू earthquake waves को right to know कि भीतर interior of the earth कौन अच्छी when we record it right we find S waves कोड पहुंची P waves केते पहुंची जो पार्ट रे पहुंचुनी ता अनुसार हम जानि पड़छु कि लाइक प्रॉपर्टी कौन लाइक कोडा सॉलिड थिबो कोडा लिक्विड थिबो राइट से सब प्रॉपर्टी हम जानि पड़छु का डेंसिटी अधिक थिबो का डेंसिटी कम थिबो राइट तो शैडो जोन माने जोडी तमरो earthquake माने waves गुडा पहुंचेनी राइट सो दिस इज करेक्ट
P waves have a large shadow zone than S waves. Go, correct or not? P waves are larger. No sir, no sir, S wave ର Sir, larger ରୁ। incorrect. Incorrect, right? So S waves ର ତମର like ମାନେ ଗୋଟେ part ଯେତେବେଳେ ତମର ସିଏ କୋର ର ଜମା ଟଚ୍ ହିଁ କରିପାରେନି, କୋର ଭିତରୁ ଜମା ଯାଇପାରେନି, ଇନର କୋର କୁ ମାନେ ଆଉଟର କୋର ରୁ ଯାଇପାରେନି, ବାହାରକୁ ପଳାଏ, right? Because outer core is in a liquid state, correct? Inner core is in solid state, outer core is in liquid state. तो S waves ଯାଇପାରେନି। ତ S waves ତମ 105 डिग्री ना 103 डिग्री, right? 103 डिग्री 103 डिग्री बड़ पार्ट टा तार S waves रो तमरो शैडो जोन टा, but R P waves रो I think it's 143, so that is a smaller part, right? तो एडाला P waves have a larger than S waves is wrong. Both P waves and S waves cannot travel through gaseous medium and therefore forming a shadow zone. No, this explanation is not correct, right? So basically, P waves तमर तो travel करे, P waves slow down हो जाए तो तार shadow zone टा form है। P waves से काई form हुए shadow zone टा? P waves तमर liquid भी जाई परिवो, solid भी जाई परिवो, but P waves तमर liquid speed टा तार कमी जाए, solid रो अधिक रुए, सेति ପାଇଁ किछि portion तार shadow आसी जाए। S waves तो तमर solid रे जाई परिवोनी, right? तो तमर एटा भी तमर wrong हो, तो I think तमर एटा one only होबो D, right? The explanation देख दो तारा shadow zone छाड़ा, I will see that S waves P वाला तारा diagram टा देख दो। Okay, this is the diagram you can see. तो एटा तमरा हला धर this is the epicenter, एठू आरंभ हला। तो this is for P waves. So P waves are the primary waves. P waves are the primary waves. So they are longitudinal waves जोटा कि तमरा compression rarefaction ने भी travel करंती, right? तो गोटे जगह रे प्रेशर अधिक और जगह प्रेशर कम, compression rarefaction travel करंती, they are longitudinal waves and they can travel in your solid liquid and like सब ये रे travel कर पारंती, but solid तांका speed टा अधिक। Okay, तो you can see एडा बा सॉलिड थिला, तो एति की जाई सी ठीक स्पीड रे मूव करछंती। एई जो लिक्विड आसिला, ये देखो ए स्पीड टा ये स्लो डाउन हे गला, ये देखो आउ माने आवे एदि गलानी, एबे देखो पूरा स्पीड रे पळौतला, आवे पळौतला, एई देखो स्पीड टा स्लो डाउन हे गला, कमी गला। फुणी जेतेबेले तमरो लिक्विड आरम होला, फुणी बढ़ी गला, तो कमुची तापर फुणी बढ़ी जाउची, तो कमुची फुणी बढ़ी जाउची, तो ए भलिया। तो एइटे गोटे स्पीड थिला, हठात कमी गला, तापर फुणी बढ़ी गला, राइट? तो एई जोगु देखो एटा शैडो जरा फॉर्म होला। तो 105 रो 103 जोटे तमरो P wave नाही, so this is not because P wave cannot travel in liquid, this is because the speed of P waves in solid is more than like speed of P waves in liquid, right? सेति ପାଇଁ शैडो जोन तमरो आसी गला। तो P waves मन रखला, P waves are the primary waves, longitudinal waves माने basically longitudinal waves माने sound waves, ता speed हला sound waves सहित समान, right? तो तमरो 330 like meter per second तम साउंड वेव्स समान and they longitudinal waves से माने तो compression rarefaction में travel करंदी। Secondary waves are your transverse waves, so sinusoidal waves, transverse waves माने एवढा sinusoidal waves, and they can travel only in solid. ओके, तो देखो सेति में ये आउ इनर कोर पसी पारी ना हंती, ये मेंटल तो जाई छथि इनर कोर रु पूरा बाहर, तो ये पार्ट पूरा ना हंती बिकॉज़ लिक्विड जाई ही पाउन नथि। सो दिस इज योर S wave, ओके। कोड गला रे बाबा, अच्छा गोटे काम करे अर्थक्वेक टिके देखि दा सबडा कोड गला अर्थक्वेक।
ଆସିଲା ଓହୋ earthquake ର explanation ଟା ପୁରା one second. So this will be in interior of the earth ଥିବ ଏଇଟା तो ଏଥିରେ ତ ଆଉ details ଦେଇନି ସେ ଯୋଉ body waves ବିଷୟରେ ଦେଇନି right so love waves and all ओके सेटा तो ମୁଁ ଏବେ ଓପନ करनी अच्छा ମୁଁ नेक्स्ट क्लास रे earthquake ର କହିଦେବି ହେଲା ମୁଁ नेक्स्ट क्लास रे ମତେ ମନ ପକେଇ ତ ମୁଁ କହିଦେବି ଏବେ ଏତି ଜାଣତ ମୁଁ କି जो body waves there is something called जो surface waves जोटा अछि ଗୋଟେ relic love waves ଆଉ ଗୋଟେ कोन relic ନା कोन ता विषय में କହିदेବି the most damaging ହେଲା body waves the body waves they are the most damaging काहे से surface of the earth तमरा act करନ୍ତି तो they are the most damaging right जति कि हम जति कि earthquake destruction होची because of the surface waves right तो ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ମନେ ପକେଇବ ଆଇ ୱିଲ ସେୟାର ମୋର ଏଥିରେ ଦେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଓକେ ତ ଏତିକି ମନେ ରଖ ସୋ ୟୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍ସ ସବ ଫାଷ୍ଟର ହବ ତମର P waves can travel in all the three mediums solid liquid and gas but solid ତାର ସବୁଠୁ ସ୍ପିଡ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ right and ତମର S waves can travel only in solid so चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया सो मु नेक्स्ट क्लास रे मते देखा मु तुम देखै देबी तुमको ए जो छोट छोट टॉपिक अछि मु देखै देबी तुमको ଆଜ୍ଞା ସାର୍ मते रिमाइंड कर दबो ଓକେ ସାର୍ ପଡଗଲା अच्छा लेट लेने हम गुड दिरा लास्ट गुड दिरा क्वेश्चन कर दबा सो मु जे सेती करिया ठीक अछि चला सो नेक्स्ट क्लास से कर दबा सो एज आई टोल्ड ना तमे सब क्वेश्चन हमें कर परिबानी तो हमें जेମିତି କିଛି କିଛି ଏବେ क्वेश्चन ର ଦେଖିଲେ ଆମେ ओशनोग्राफी ର କିଛି ଏବେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ लाइक ଆମର जियोमॉर्फोलॉजी ର ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଆମେ कॉन्सेप्ट ଦେଖିଦବା इंपोर्टेंट ଜିନିଷ आ ସବୁଡାକ ଯଦି each by bit क्वेश्चन कले लेट हबो राइट जोटा କିଛି ସହଜ ଥିବ ତ ଛାଡ ଦବା फैक्चुअल क्वेश्चन ର ଛାଡ दवा ठीक अछि सर इंडियन मॉनसून टिके कवर करिबा त सर बहुत कंफ्यूजन होउछु हां हां कर दवा मॉनसून बट सर एमतिर रिवीजन भी सर प्रॉपर्ली हो जाउछ टिके टाइम लागुची बट माने प्रॉपर वे रे रिवीजन हो जाउछ सब टॉपिक पुरा हमने सिमित करिया तो हमें लाइक ए भलिया करिया तो द ओनली थिंग इज दैट तमे डोंट बदर कि हमें सबुडा क्वेश्चन 40 टा करलेनी राइट हम इंटेंशन से रहनु काहे हमर तो तेरे तुम आंसर मिली छि मानने के 40 टा परीक्षा रे पड़िबो दिस इज जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस राइट तो हमें मेन व्हाट वी विल ट्राई इज कि हम पढु छे किछ ना किछ टॉपिक हमें भल से कर दवा लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट टचिंग एंड गोइंग तम से टॉपिक टा थोड़ा देखि देले हमर भी रिवीजन हे जो टॉपिक टा राइट तो सेही वाला करबा तो विल ट्राई कि ए वाला करी जत्ते गडा टॉपिक मैक्सिमम जदी हमर 60-70% of the topics we revision कर दे that is like good enough ठीक अछि ओके सर आपण आगुरु नोटिफाई कर देबे क्लासेस विषय रे ना एडा काली टू सेम टाइम रे चले सब दिन हम टिके लेट नाइट रे करबा टिके हो लाइक विल आज्ञा ठीक अछि 10-10:30 एंड करी करबा हो आज्ञा ठीक अछि ओके आज्ञा थैंक यू सर गुड नाइट थैंक यू गुड नाइट Thank you, sir. थैंक यू